ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ଆଜି ସୋମବାର। ଆଜି ଆମେ କଙ୍କେରୀ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିଯିବା। ଆଉ ମନ୍ଦିର କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ଆମେ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଏବେ କଙ୍କେରୀ ମନ୍ଦିର ବାହାରୁଛୁ। ସେ ଆଗେ ଆଗେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ପଛେ ପଛେ ତାଙ୍କ ଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। हर हर महादेव। हाँ हाँ, तो सांग मैंने ये थिला कंकेरी मंदिर दृश्य। तो कंकेरी मंदिर आसला बेले ये है हिंगुला माइंस ये तार देखिए। मंदिर ठीक केमती लगे आप कमेंट करूँ। देखो शेयर करूँ, लाइक करूँ, सब्सक्राइब करूँ।